Hi guys! Good afternoon guys! Nandito na naman kami again dito sa garden namin. Siyempre may bisita po kami. Andito si Kagawad Edwin Bernardino. Ayan. Thank you Kagawad sa pagbisita sa aming munting garden. Ayan. Oh. Ayan si ate. Kagawad ate Elby. Ayan. Ayan guys, sina-check-check lang namin ang aming hardin. Ayan, oh. Ayan guys, tapos may nag-iigip din guys. Ito si Mars Marie, ang aming ganda ng secretary namin. Gandang-ganda yan. At saka si Irish. Ay, Mars Digna. Hello. Ayan guys, uuwi na kami. Uuwi na ang grupo. Uuwi na ang grupo. Maring Jo! Yeah, uwi na. Uwi na. Bye. Aray. Sorry. Nanadya yun. Ayan. Uwi na kami guys. Ayan. Ano na, magkulimlim-kulimlim na. Hello vlog, welcome to my guys. Hello guys. Ayan guys, uwi na kami. Ayan, lakad-lakad na lang. Ayan guys, thank you for watching guys ang aking videos for today. We love you all. Ang inyo.